Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Sumarti M. Hum. Saya adalah dosen pada program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses perkuliahan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Introduction to TOEFL atau Teaching English as a Foreign Language. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan tentang pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang lebih bermakna dan mendidik. Selain itu, mata kuliah ini membahas berbagai metode pembelajaran, teknik pembelajaran, serta strategi pembelajaran yang efektif dalam mengajar bahasa Inggris kepada para penutur non-native. Selanjutnya, marilah kita cermati deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah Introduction to TOEFL ini merupakan serial dari mata kuliah Current Trends in ELT yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan tentang pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang bermakna dan mendidik. Secara keseluruhan, mata kuliah Introduction to TOEFL ini akan membahas tentang berbagai pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa Inggris yang kontekstual, strategi pengelolaan proses belajar dan mengajar bahasa Inggris, hakikat pembelajaran 4 keterampilan bahasa Inggris, dan perencanaan proses belajar dan mengajar bahasa Inggris. Perkuliahan didesain mengikuti metode studi kasus, yaitu mahasiswa berusaha memecahkan berbagai kasus faktual pembelajaran bahasa Inggris melalui aktivitas diskusi kelompok, sedangkan dosen lebih berperan sebagai fasilitator yang bertugas mengobservasi, memberi pertanyaan, dan mengarahkan diskusi yang dilakukan mahasiswa. Tagihan untuk mengukur capaian belajar mahasiswa adalah tes, penugasan, dan partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Saya berharap melalui video pembelajaran ini, mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar dalam Teaching English as a Foreign Language atau TOEFL dan bagaimana menerapkannya dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Baiklah, mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya dalam video ini, yaitu penjelasan tentang jalannya pembelajaran mata kuliah Introduction to TOEFL ini. Tujuan utama dari video ini adalah untuk menunjukkan komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di aspek pembelajaran. Sebagai dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien, serta mampu memberikan dampak positif bagi mahasiswa. Video ini merupakan bukti konkret dari aktivitas pembelajaran yang saya lakukan, di mana saya akan menjelaskan materi dan metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Introduction to TOEFL ini. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, dengan fokus pada pendekatan dan metode pembelajaran yang efektif dan partisipatif. Dengan video ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana saya menerapkan teori-teori pendidikan dalam praktek pembelajaran sehari-hari. Selain itu, video ini juga merupakan bagian dari upaya saya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan kontribusi pada pengembangan akademik di Universitas 11 Maret. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 di program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret dengan bobot 2 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Inggris dan hanya sesekali saja menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Secara keseluruhan, mata kuliah Introduction to TOEFL ini membahas beberapa topik utama, yaitu 1.
membahas pengertian, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Yang kedua, teori yang melatar belakangi pembelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, berbagai kompetensi komunikasi dalam bahasa Inggris. Yang keempat, pandangan tentang bahasa. Dan kelima adalah metode pembelajaran bahasa Inggris. Ada beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa. Beberapa CPL itu diantaranya adalah 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kreatif, inovatif, dan kritis dalam konteks akademik dan non-akademik. Yang kedua, menguasai teori dan konsep kurikulum serta pengembangan kurikulum bahasa Inggris, termasuk di dalamnya adalah penyusunan silabus dan rencana pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, terampil merancang silabus untuk kompetensi dasar tertentu dan menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdasarkan silabus tersebut. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang relevan. Kelima, menguasai teori dan konsep metode pembelajaran bahasa Inggris seperti communicative language teaching, content and language integrated learning, talk-based language learning, dan text-based instruction, serta memahami implikasinya dalam konteks pedagogis. Dan yang terakhir, terampil menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan konteksnya. Selain itu, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dengan penuh tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang kontekstual guna mengembangkan kompetensi komunikatif peserta didik. Materi atau topik pembelajaran yang digambarkan dalam video ini adalah approaches, method, and techniques in ELT atau English Language Teaching. Approaches atau pendekatan merupakan kerangka konseptual yang mendasari cara pembelajaran. Beberapa pendekatan yang umum digunakan antara lain Communicative Language Teaching atau CLT, Talk-Based Language Teaching atau TBLT, dan Context-Based Instruction atau CBI. Selanjutnya, method atau metode merupakan rencana keseluruhan yang mengatur bagaimana pembelajaran dilakukan. Contohnya adalah Grammar Translation Method, Direct Method, dan Audiolingual Method. Sedangkan teknik pembelajaran adalah alat atau strategi yang digunakan untuk menerapkan metode dalam praktek di kelas. Beberapa teknik yang sering digunakan meliputi teaching simulation, brainstorming, dan peer teaching. Pembelajaran ini dilaksanakan secara tatap muka dengan mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman dasar tentang pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing, serta melatih kemampuan analisis pemecahan masalah yang relevan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Pendekatan pembelajaran kolaboratif dan partisipatif ini menjadi penekanan utama dalam mata kuliah ini. Mahasiswa akan bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan berbagai kasus faktual yang terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Pembelajaran untuk mata kuliah ini menggunakan beberapa metode utama, yaitu diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis masalah yang semuanya dibingkai dalam case method. Penerapan case method ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi 1. Pengenalan kasus faktual,
Pada tahap ini, dosen akan memperkenalkan kasus faktual terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, analisis dalam kelompok kecil. Pada tahap ini, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan analisis terhadap kasus yang diberikan. Tahap ketiga adalah diskusi kelompok secara klasikal. Setelah analisis dilakukan, setiap kelompok akan berdiskusi secara klasikal untuk memperdalam pemahaman mereka berdasarkan berbagai perspektif yang berkembang. Sedangkan tahap keempat adalah presentasi hasil analisis, di mana setiap kelompok kemudian menyampaikan hasil analisis mereka di kelas. Dan terakhir, atau tahap terakhir adalah refleksi, di mana tahap terakhir ini, refleksi, dosen dan mahasiswa akan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran untuk mengidentifikasi area mana yang perlu ditingkatkan terkait dengan pemahaman mahasiswa. Dalam mata kuliah ini, ada 4 basis penilaian yang digunakan untuk mengukur capaian belajar mahasiswa. 4 basis penilaian itu adalah: yang pertama, aktivitas partisipatif. Aktivitas partisipatif ini menempati porsi 50% dari keseluruhan basis penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini, di mana mahasiswa nanti akan dinilai berdasarkan partisipasi aktif dalam diskusi, presentasi, dan kegiatan interaktif lainnya selama proses perkuliahan berlangsung. Aktivitas partisipatif ini adalah manifestasi dari case method yang menjadi roh dalam pembelajaran mata kuliah ini. Basis penilaian kedua adalah tugas. Tugas menempati porsi 10% dari keseluruhan basis penilaian yang akan digunakan. Penugasan individu atau kelompok dievaluasi berdasarkan kualitas, ketepatan, dan kreativitas mereka. Basis yang ketiga adalah ujian tengah semester. Ujian tengah semester memiliki porsi 20%. Ujian ini dilaksanakan di pertengahan semester atau biasanya dilaksanakan pada pertemuan ke-8 untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi secara keseluruhan dalam setengah semester tersebut. Dan basis penilaian yang terakhir adalah ujian akhir semester. Ujian akhir semester memiliki porsi 20%. Nah, ujian ini akan dilaksanakan mencakup semua materi yang telah dipelajari mahasiswa selama 1 semester. Sehingga total dari basis penilaian yang dimulai dari 1, 2, 3 tadi adalah 100%. Perlu diingat bahwa setiap basis penilaian memiliki bobot yang berbeda. Aktivitas partisipatif memiliki bobot terbesar, yaitu 50%. Mengapa? Karena kami menghargai kontribusi aktif mahasiswa dalam keseluruhan proses pembelajaran. Demikian penjelasan singkat mengenai sistem pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah Introduction to TOEFL ini. Saya berharap metode ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep penting dan mengembangkan keterampilan praktis mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya marilah kita saksikan bersama bagaimana metode pembelajaran ini diterapkan di kelas. Terima kasih. Welcome to the exciting Words of English language teaching. Today, we would like to explore the vital components of effective teaching. They are approaches, methods, and techniques that breathe life into language education. In this Introduction to TOEFL course, we are placing a special spotlight on one powerful tool, the case method. Why? Because it is not just a teaching strategy. It is an interactive and participatory approach that elevates critical thinking and group discussion skills.
Get ready to step into a world where your role as a teacher goes beyond the textbooks. A world where you cultivate critical thinking and lead dynamic group discussion. The first one is about approach, methods, and techniques. We have known well, we have understood well about these three different terminologies and how to implement such kinds of terminologies into real teaching and learning activities. Is it understandable? Yes. Okay, thank you very much. So it must be addressed with that of theories underpinning how method and technique should be carried out during the class. I do hope that by joining this class, your understanding about related to those three terminologies in language teaching will be better. Any questions so far? No. Okay. Wow. After discussing more about the nature of approach, method, and techniques of teaching, okay, I do hope that you can implement your understanding related to those terminologies in real life conditions. Let's dive into the heart of our explorations. Real-life challenges faced by language teachers. The case is this one. A language teacher, Miss Sarah, stepped into a diverse classroom and eager to foster language proficiency. And the name of the teacher is Sarah, you know? Okay, Sarah. Okay. Miss Sarah had several students, and the students have their own background. That is called as a diverse classroom. Okay, diverse classroom. So when a teacher have such kinds of classroom, what I mean here, diverse classroom, analyze this case, okay, this case, and you have to find the solution for the case, right? Okay, yes, actually I have written. Yeah, it is a kind of trigger questions. So you have to arrange your discussion based on these trigger questions. Now that we have explored the challenges faced by our teacher, Sarah, it's time to roll off our sleeve and dive into the heart of our learning journey, the small group analysis. Each of you will be part of a small dynamic team. As a group, analyze the challenges Miss Sarah faces and brainstorm some innovative solution. Identify some elements related to language teaching approaches, methods, and techniques. In the next few minutes, you are not just students, but you are educational detectives, uncovering the mysteries of effective language teaching together. Let the explorations and collaboration guide you through the small group analysis. 1, 2, 3, 4, 5, the first group. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, the second one. Okay. 1, 2, 3, 4, the third group. And 1, 2, 3, just only 3 students. It doesn't matter. You are the last group or group 4. Okay. These are the case. So try to read the case and find the solution for the cases. This one. Thank you. You have to report your results of discussion by sharing your ideas related to the solution that you have to propose to the class here. What about you? Okay. Is there something problem related to the case that you have to discuss? No? No. Good. Thank you so much. Okay. It must be asked in relation to the way of giving the solution? No? No. Good. Thank you. Yes. Good.
So you have to read the last the last reflections of your discussions here. Yes. Okay. Yes. Now, each of you has a truth of insight. Armed with a deeper understanding of the challenges in Miss Sarah classroom, it's time to explore the reach of ELT approaches, methods, and techniques. I encourage you to be vocal, share your findings, and unveil the techniques perspectives your fellow classmates have discovered. Remember, diversity of thought is the catalyst of innovation. Okay, so it's time for you to share your ideas, to share your opinions, okay, related to the case. What solution you offer related to the case itself. Okay, are you ready now? Yes, okay, good. All right, thank you, sir, for the opportunity. In our opinion, after we discuss, in Miss Sarah Diverse Classroom, various approaches, methods, and techniques can be strategically employed to cater the unique needs of her students. And given the cultural diversity and varying language proficiencies, the cultural diversity and varying the communicative language teaching or CLT approach is apt, in our opinion, because it emphasizes the real-life communication to bridge the cultural gaps. And methods such as task-based language teaching or TBLT can be integrated, encouraging students to engage in meaningful language tasks that reflect their diverse interests and backgrounds. And techniques like differentiated instruction and scaffolding can address the varied learning styles and providing support where needed. So the authentic materials aligned with the cultural context can enhance the language acquisition. And in our opinion also, Miss Sarah's choice of the case method is innovative because it encourages students to propose the creative solutions. And it can be fostering collaboration and also celebrating the cultural richness. And while challenges may include in balancing the diverse needs, the advantages in this approach lie in creating an inclusive, engaging, and collaborative learning environment that can reflect the real-world application of language skill in a multicultural context. Okay, for the second case, want to share his or her solution? Raise hand, please. Oh, okay, good. Thank you very much. So the possible innovative solution that we've provided from the second group is that in Mrs. Sarah Diverse Language Classroom, a combination of communicative language teaching or CLT approach, task-based language teaching or TBLT method, and techniques like differentiated instruction and scaffolding would be the most suitable. The CLT foster a real-life communication, addressing cultural diversity, while TBLT engages students in meaningful tasks that reflects their varied backgrounds. Differentiated instruction and scaffolding accommodate individual needs, supporting diverse learning style and techniques language proficiency. Mrs. Sarah's choice of case method aligns with her goal, encouraging students to propose creative solutions that enhance language acquisitions and celebrate cultural differences. This comprehensive approach creates an inclusive and effective learning environment, allowing students to actively contribute to innovative solutions in the diverse language learning landscape. Okay, very good. This is a very good solution offered by this group, represented by Mas Hanif. Okay, thank you very much. Big applause to Mas Hanif as the spokesman here. Okay, good. Thank you so much. Okay, now we would like to continue our discussion for the next case, right? Having discussed a real-life instructional case faced by Miss Sarah, it's time for a moment of reflection. A chance to distill the essence of our exploration into the summary and reflection. As your guide, I encourage you to embrace the nuances,
the distinctions between approaches, methods, and techniques. How do these concepts intervene and shape the landscapes of our language education? In this summary and reflection, your insights become seeds planted in the fertile grounds of your teaching philosophy, ready to bloom into transformative practices. I invite each of you to take a step back and summarize the key points that have surfaced during our insightful discussion. What have we learned about language teaching approaches, methods, and techniques? As we reach the end of our journey into the case method in ELT instruction, let's reflect on the transformative power it holds and consider how you, as educators, can bring this dynamic approach into your own introductions to TEFL courses. Flexibility is key. Adapt the case method to suit the unique dynamics of your classroom. Let it become a tool that not only impacts knowledge but sparks curiosity and nurtures love for your language learning. Okay, students. Okay, having discussed the case experience by Miss Sarah. Okay, I do hope that you have meaningful understanding related to the case and the solution that must be used to overcome the challenges of teaching used by Miss Sarah. Okay, now we come to the end of our class. Okay, you have to reflect what we have learned during the class, right? Okay, so by reflecting what we have learned during the class, I do hope that your understanding related to method and then approach and techniques will be deeper. Okay, so I would like to give you a chance for every single group here to share your idea in terms of the reflections. Okay, so which group want to share your idea related to your reflections? Okay. Thank you for allowing me for this case in reflection for our group. Mrs. Sarah quest for innovative language learning experience, and she can blend the communicative language teaching approach with project-based language learning. It is combined CLT emphasize on real life communication with PBLL as focus on collaborative and hands-on project allows students to apply language skill in meaningful to context. This dynamic approach not only address the first needed but also for this inclusive and for thinking language learning environment. Thank you. Okay, thank you very much, Mas Tony, for your ideas. Okay, you are the representations of your groups and you have shared your reflection related to what we have learned during this class. So by reflecting what we have learned during the class, I hope that your understanding related to what approach, method, and teachings are, and don't forget to read the material that we have to broadens our understanding related to this approach, methods, and techniques. Okay, thank you very much for your kind attention and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. The unique dynamics of your classroom. Let it become a tool that not only impacts knowledge but sparks curiosity and nurtures love for your language learning. In conclusion, the case method is not just a teaching strategy. It is a pedagogical approach that empowers educators and enriches the learning experience for students. Thank you for joining us on this exploration. As you integrate the case method into your teaching toolkit, may it unlock new possibilities and open doors to engaging and impactful English language teaching.